बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूयॉर्क की फ़ज़ाओं में भारत की सरबराही में सलामती कौंसिल का इजलास हुआ। अफगानिस्तान ने तालिबान का इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान से मदद तलब की है। और गौरतलब बात यह है कि इजलास भारत की सरबराही में हुआ, जिसमें अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से मदद मांगी और पाकिस्तान को इस इजलास में बुलाया ही नहीं गया। ये सब अदाकारी जानबूझकर की गई है। भारत और अफगानिस्तान दोनों तस्लीम कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मदद मिलेगी तभी अफगानिस्तान के अंदर उनकी कोई मदद हो सकती है। इस सब के बावजूद ऐसे स्टेक होल्डर को मदऊ ना करना, ना बुलाना, और वो भी ऐसी मीटिंग में, क्या इससे बड़ा कोई भोंडा मजाक हो सकता है? भारत और अफगानिस्तान ने सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान पर यह इल्जाम लगाया कि जितनी अफगानिस्तान में दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है, शिद्दत पसंदों की पाकिस्तान पुष्टपनाही कर रहा है। आज के इस प्रोग्राम में इस तमाम तर सिनेरियो पर हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ रखिएगा। टलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफ्तर अली। हमें पसंद नहीं जंग में भी मक्कारी, जिसे निशाने पे रखें बता के रखते हैं। पाकिस्तान को मदऊ न करने पर मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि सलामती कौंसिल के इजलास में पाकिस्तान को न बुलाना सलामती कौंसिल के कवानीन की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल के इजलास में शिरकत की दरखास्त भी की थी, जबकि पाकिस्तान ने सिक्योरिटी कौंसिल के सदर को खत भी लिख दिया। खत में कहा गया है कि पाकिस्तान 2 अशरों से अफगानिस्तान की सूरत हाल से मुतासिर हुआ है। इजलास में बुलाया जाना चाहिए था। एनजीओ को इजलास में बुलाया जा सकता है तो पाकिस्तान को क्यों नहीं बुलाया जा सकता? मुहाजिरीन सारे पाकिस्तान में आ रहे हैं। नीटो पाकिस्तान से गुजर कर गया है। सबसे ज्यादा मुहाजिरीन पाकिस्तान में आएंगे। इल्जामात भी पाकिस्तान पर लगते रहे हैं, पाकिस्तान पर लगते रहेंगे। अफगानिस्तान की सबसे बड़ी सरहद भी पाकिस्तान के साथ लगती है, लेकिन इसके बावजूद भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान को सलामती कौंसिल के इजलास से बाहर रखा। अब न दे इल्जाम बेदर्दी का, मक्कारी न कर। तू ही खुद को जांच ले, मुझसे अदाकारी न कर। और भारत को जांच लेना चाहिए और ये अदाकारी छोड़ देनी चाहिए कि पाकिस्तान के बगैर ये किसी मसले के हल को तलाश कर सकते हैं। न्यूयॉर्क के अंदर एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि भारत की सरबराही में होने वाले सलामती कौंसिल के इजलास में शफाफियत की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इसके अलावा उन्होंने चंद एक और बातें भी की। उन्होंने ये बात भी कही कि इजलास में पाकिस्तान के बरक्स अफगान मंदूब को खिताब की इजाजत दी गई। मुनीर अकरम ने यह बात भी कही कि अफगान मसले का फौजी हल नहीं है। पाकिस्तान ने अफगान मसले के सियासी हल के लिए हर मुमकिन कोशिश की है। पाकिस्तान को अफगानिस्तान में तेजी से बदलती हुई सूरत हाल पर बड़ी तशवीश है। तालिबान को मुज़ाकरात की मेज पर पहले भी हम ही लाए थे और अब भी इसमें किरदार अदा करना चाहते हैं। हम हैं खालिके नगमा, लाओ साज हमको दो। गीत छेड़ बैठे हो और गा नहीं सकते। 11 अगस्त को एक बहुत संजीदा कोशिश होने जा रही है, जिसमें अमेरिका, चाइना, रूस और पाकिस्तान, ये 4 ममालिक दोहा में बैठेंगे और अफगानिस्तान के मसले का कोई हल निकालने की कोशिश की जाएगी। ये लोग जिसके ऊपर तनकीद करते हैं, जिसको बुरा कहते हैं, सलामती कौंसिल में जिसके बारे में मीटिंग बुलाई गई, अच्छी तरह पाकिस्तान की बुराइयां करने के बाद इन ममालिक ने कहा कि पाकिस्तान की बड़ी मेहरबानी, पाकिस्तान हमारी मदद करे। सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनकी अकल उस वक्त घास चरने गई थी जब पाकिस्तान को मदऊ नहीं किया गया? सलामती कौंसिल के इजलास में जितने लोग बैठे थे, उनका अफगानिस्तान में कोई असर रसूख होता या वो अफगानिस्तान के मसले को हल करने की सलाहियत रखते तो पाकिस्तान की बुराइयां करने के बाद ये बात कभी ना कहते कि पाकिस्तान हमारी मदद करे। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है यासिर मसूद साहब ने। यासिर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। 11 अगस्त को अमेरिका, चाइना, रूस और पाकिस्तान के माबैन अफगानिस्तान की सूरत हाल पर एक बहुत अहम इजलास होने जा रहा है। इस इजलास बारे आप क्या कहेंगे और पाकिस्तान के इस किरदार के बारे में क्या कहेंगे जो हालिया सूरत में पाकिस्तान किरदार अदा कर रहा है या कर सकता है? ये अफगानिस्तान जो कि हम जानते हैं कि एक बहुत ही क्रिटिकल जंक्चर पे खड़ा है, और ये इजलास जो चाइना, पाकिस्तान, रूस और अमेरिका के दरमियान होने जा रहा है, ये बहुत अहमियत का हामिल इसलिए है क्योंकि हम समझते हैं कि अफगानिस्तान एक दफ़ा फिर से अफगानिस्तान में एक वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, जिस तरह के पास्ट में हुआ जब मुजाहिदीन थे और उसके बाद से जब अमरीकी फ़ौजियों ने या नेटो फोर्सेस ने इनखला किया था, तो उसके बाद एक अनएबेटेड जो है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस ने इस रीजन के अंदर जन्म लिया
اور اس کی وجہ سے اس ریجن کو کافی حد تک بھگتنا پڑا پاکستان کو. اس کے جو اسپل اوور ایفیکٹس تھے وہ پاکستان کے اوپر ڈائریکٹلی آئے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ 9/11 کے بعد جو وار آن ٹیرر کے اوپر جو پاکستان کا لاس ہوا ہے وہ بھی سب کے سامنے آیا ہے کہ کس طرح پاکستان نے 70,000 سے زیادہ جانوں کا نقصان دیا ہے. 140 لگ بھگ بلین سے زیادہ $140 بلین سے زیادہ اکانومی کا پاکستان کا لاس ہوا ہے، کولیٹرل ڈیمیجز ہوئے ہیں. اور اس کے بعد سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو اکنامک وائبلٹی تھی، اکنامک اسینڈنس تھی یا معاشی ترقی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر پاکستان فوکس نہیں کر سکا، کیونکہ پاکستان کو انفارچونیٹلی ہمیشہ سے جو ہے وہ پراکسی وار کا حصہ بنایا گیا ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان نے کافی نقصان اٹھایا ہے. اب دوبارہ سے یہ سچویشن ہے کہ یہ جو ایبرپٹ قسم کا وڈرال ہو رہا ہے، یعنی کہ اچانک سے اور بڑا ہی بے ترتیب قسم کا انخلا امریکہ جان بوجھ کے شاید کر رہا ہے تاکہ یہ ریجن جو ہے وہ واپس ایک ریجن اس صورتحال میں آئے کہ یہاں پہ بد امنی اور جو ہے وہ وائلنس کریٹ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 بڑے اہم کنسرنز ہیں جو کہ اس اجلاس میں ایڈریس کیے جائیں گے. ایک تو پاکستان کی طرف سے یہ ہے کہ 9/11 کے بعد سے پاکستان نے شروع ہی سے یہ سٹانس رکھا، چاہے کوئی بھی حکومت آئی، کہ افغان صورتحال کا جو اگر اس کو امن کی طرف لے کے جانا ہے تو ملٹری سولوشن اس کا نہیں ہے بلکہ ڈائیلاگ ہے. بہت شکریہ یاسر مسعود صاحب آپ کے وقت کا. ناظرین، وہ کیا کہتے ہیں کہ فریب روشنی میں آنے والوں میں نہ کہتا تھا کہ بجلی آشیانے کی نگہباں ہو نہیں سکتی. ترجمان دفتر خارجہ زاہد حفیظ کا کہنا ہے کہ افغانستان کے نمائندے نے عالمی برادری کو گمراہ کر کے رکھ دیا ہے، اور یہ دکھ کی بات ہے کہ پاکستان کو سلامتی کونسل میں موقف پیش نہیں کرنے دیا گیا. سلامتی کونسل نے افغانستان میں ہونے والے مباحثے کا بغور جائزہ لیا ہے، اور پاکستان اس اجلاس میں اپنائے جانے والے موقف کو رد کرتا ہے. پاکستان کے موقف دینے کی درخواست کو مسترد کر دیا گیا تھا. پاکستان ان تمام الزامات کو مسترد کرتا ہے جو اجلاس میں مل جل کر لگائے گئے تھے. پاکستان نے افغان حکومت کو اپنا قبلہ درست کرنے پر زور دیا ہے، جبکہ دوسری جانب حال ہی میں ایک اور حملہ پاکستان پر ہوا ہے. اس کی ابتدائی تحقیقات کے مطابق افغانستان میں سے دہشت گردوں نے پاک فوج کی ایک چوکی پر حملہ کیا، ایک فوجی جوان اس میں زخمی ہوئے. پاکستان نے اس حملے کا بھرپور انداز میں جواب دیا. پاکستان پہلے بھی کہتا رہا ہے اور دوبارہ بھی کہہ رہا ہے کہ افغانستان اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے اور دہشت گردوں کو روکا جائے، بارڈر مینجمنٹ کو بہتر کیا جائے. یہ لوگ پاکستان پر الزامات لگاتے ہیں اور فائرنگ بھی ان کی زمین سے پاکستان پر ہو رہی ہے. ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان نے باڑ لگائی ہے. بار بار دہشت گرد کوشش کرتے ہیں کہ پاکستان آ جائیں اور یہاں پر دہشت گردی کریں. بھارت کی بہت بڑی انویسٹمنٹ ضائع ہو رہی ہے. وہ پاکستان کو پاکستان میں ہی مشغول کرنا چاہتا ہے. اس کے بعد افغانستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو وہ پاکستان کے خلاف استعمال کرنا چاہتا ہے. یہ لوگ 2 طریقے سے پاکستان آ سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ مہاجرین کے روپ میں آ جائیں، تاہم پاکستان دہشت گردوں کو نہیں آنے دینا چاہتا اور پناہ گزینوں کو روک رہا ہے، یا پھر کسی طرح چھپ چھپا کر باڑ میں جگہ بنا کر وہ پاکستان میں آ جائیں. اسی لیے یہ جھڑپ ہوئی ہے. وہ کیا ہے کہ بہت فریب سے ہم وحشیوں کو وحشت ہے. ہمارے دشت میں ناسخ کہیں سراب نہیں. ہم جانتے ہیں حقیقت حال کیا ہے. دوسری جانب اب ذرا طالبان کی کامیابیاں دیکھ لیتے ہیں. طالبان نے حیران کن طور پر 5 صوبائی دارالحکومتوں پر گزشتہ 3 دنوں میں قبضہ کر لیا ہے. طالبان پہلے صوبوں پر کنٹرول کر رہے تھے، دیہاتوں پر کنٹرول کر رہے تھے، علاقوں پر کنٹرول کر رہے تھے، لیکن دارالحکومتوں کو چھوڑ رہے تھے کیونکہ ان دارالحکومتوں کے اندر نیٹو کے فوجی موجود تھے، مختلف قسم کی NGOs اور صحافتی تنظیمیں موجود تھیں. مگر اب جیسے ہی نیٹو کا ٹائم مکمل ہو گیا، طالبان تیزی سے ایک ایک کر کے صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر رہے ہیں. 5 صوبائی دارالحکومت طالبان نے افغان فوج سے چھین لیے ہیں، جن میں زرنج، شبرغان، قندوز، سرپل اور تلقان شامل ہیں. یہ 5 دارالحکومت بہت ہی اہم ہیں. زرنج ایران کے بارڈر پر ہے. یہ صوبہ ایران اور پاکستان کے ساتھ لگتا ہے، جبکہ شبرغان ترکمانستان کے ساتھ لگتا ہے. قندوز میں ماضی میں طالبان بہت بری طرح پٹے تھے، بہت بری شکست کا سامنا ہوا تھا، بہت بڑی تعداد میں طالبان مارے بھی گئے تھے. قندوز تاجکستان کے قریب ہے، اس پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے. سرپل ازبکستان کے بارڈر پر ہے. تلقان تجارتی لحاظ سے بہت اہم صوبہ ہے. یہ طالبان کا ایک بہت بڑا وار ہے اور کامیابی ہے.
चाइना का सारा बॉर्डर, ताजिकिस्तान का सारा बॉर्डर, उज्बेकिस्तान बॉर्डर, तुर्कमानिस्तान बॉर्डर, ईरान बॉर्डर, ये सारे का सारा हिस्सा तालिबान के कंट्रोल में आ गया है। सिर्फ एक बॉर्डर है जो तालिबान के कंट्रोल में नहीं आ रहा, और वो है पाकिस्तान का बॉर्डर। इल्जाम लगाते लगाते और बुराइयां करते करते ये लोग इतने अंधे हो गए हैं कि हक बात कहते इनके मुंह दुखते हैं। फरेबी और दहशतगर्द मुल्क भारत को कोई बताए कि अगर पाकिस्तान तालिबान की पुष्टपनाही करता तो सबसे पहले तालिबान का पाकिस्तान बॉर्डर पर कंट्रोल होता, जो कि कभी भी नहीं हो सकेगा। यह ख्वाब ही रह जाएगा और दुश्मन को मुंह की खाना पड़ेगी। इस तमाम तर सूरत हाल में, इस तमाम तर ज़िमन में भारत को होश के नाखून लेना चाहिए, उन्हें अपनी रियासतों को संभालना चाहिए। इस तमाम तर तनाजुर में अफगानिस्तान की हुकूमत को भी देखना चाहिए कि वो क्या इकदाम करने जा रहा है और उसके इकदाम से उसके अवाम को कितना सफ़र करना पड़ेगा और अक़वाम आलम में किस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है। पाकिस्तान इस तनाजुर में अपना किरदार अदा करता रहा है, अपना किरदार अदा कर रहा है और अपना किरदार अदा करता रहेगा। लेकिन कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा इल्ज़ाम जिसकी वजह से यह समझा जाना चाहिए कि पाकिस्तान को किसी साइड पर लगाया जा सकता है, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। अमेरिका, रूस, चाइना ये बात तस्लीम कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अलावा कोई भी किसी भी किस्म का मसला हल नहीं होने वाला। और अगर ये बात आलमी ताकतें तस्लीम कर चुकी हैं तो फिर भारत को भी जान लेना चाहिए और अफगानिस्तान को भी जान लेना चाहिए। अपने मेज़बान सफदर अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।